श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। शरणागत दिनार्तो परित्राय परायणे सर्वस्वार्थी हरिदेवी भगवती नारायणी नमः भगवती शरण। दर्शक बंधु, 12 अधिपति शुक्र महाग्रह को नमन कर जानिबा आज राशिफल विषय। सर्वप्रथम जानिबा आज राशि नक्षत्र तथा पंचांग विषय। आज ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष इंग्राजी तारीख जून मास 7 तारीख 2024 मसीहा शुक्रवार। आज प्रतिपदा तिथि मृगशिरा नक्षत्र वृषचंद्र षोलयोग केस्तुघ्नकरण प्रातः 5 घंटा 23 मिनिट पर भवकरण भोग हेब। जोगिनी पूर्व दिगरे रहिबे। दिवा 4 घंटा 45 मिनिट पर उत्तर दिगरे रहिबे। राहु काल दिवा 10 घंटा 7 मिनिट रो दिवा 11 घंटा 26 मिनिट मध्य। महेंद्र बेला रात्रि 10 घंटा 42 मिनिट रो रात्रि 11 घंटा 25 मिनिट मध्य। राहु काल रे कौन से आनुष्ठानिक मांगलिक शुभ कार्य करने शास्त्र सम्मत नुहे। एणुक महेंद्र बेलाटी सर्वोत्तम, कारण महेंद्र बेलाटी श्रीहरि विष्णु अति प्रिय बोली शास्त्र मार्गदर्शन करिथाए। आजिर ग्रह स्थिति मंगल मेष राशि, रवि चंद्र बुध बृहस्पति और शुक्र एकत्रीकरण अवस्था वृष राशि गोचर करेंगे। केतु कन्या राशि, शनि कुंभ राशि और राहु मीन राशि गोचर करेंगे। दर्शक बंधु, राशिफल जानिबा आगु जानिबा आज दिव्य चिंतन विषय। दिव्य चिंतन रे अछि 2 जन दर्शकांक प्रश्न। प्रश्नटी रही विवाह परे पति पत्नी भाग्य उदय विषय वस्तु नहीं संक्षिप्त आलोचना करेंगे। जन्मजात करे केउं ग्रह द्वारा विवाह परे भाग्यर प्रबल उन्नति होता है। दर्शक बंधु, ज्योतिष शास्त्र कहे शुक्र लग्नाधिपति वा धनाधिपति होइकी सप्तमस्थ होइथिबे किंबा तृतीय षष्ठ दशम वा एकादश स्थान रे जदि अवस्थान करिथांती तत्संगे शुक्रंक प्रति एवं धनाधिपति ग्रह प्रति जदि शुभ ग्रहंकर दृष्टि रही थाए ताहेले विवाह पर प्रबल मात्रा रे सौभाग्य वृद्धि हेबा सहित भाग्य उदय होता है। द्वितीय सूत्र, शुक्र जदि लग्नाधिपति किंबा सप्तमाधिपति होइकी केन्द्र त्रिकोण स्थान रे शुभ ग्रह दृष्टि रही थांती ताहेले प्रबल मात्रा रे भाग्योदय हेबार सूचनाटी जन्मजात करे निश्चित होता है। सप्तमाधिपति जदि पापग्रह युक्त होइकी थांती किंबा पापग्रह दृष्टि रही थांती अंश बल दुर्बल होइकी रही थांती ताहेले जन्मजात करे अन्यान्य ग्रह जेतिकी पूर्णबलशाली हेले मध्य विवाह पर भाग्य उदयर कारण सी निजे प्रस्तुति करि पारंतिनी। एणुक जन्मजात करे सप्तमाधिपति सबुठारु मुख्य ग्रह होइतांती। सप्तम भावर कारक ग्रह जी शुक्र एवं बृहस्पति। शुक्र एवं बृहस्पति जदि सप्तमाधिपति सहित संपर्क रखि थांती हुए तो दृष्टि संपर्क रही थाई पारे किबा जदि क्षेत्र विनिमय संपर्क रही थाए ताहेले प्रबल मात्रा रे ये भाग्य उदयर कारण होइथांती। विवाह पर भाग्य उदयर कारण जदि अन्यान्य सूत्र को लेकिन आम परिचित हेबा ताहेले समयटी आगु को बहुत गड़ी चलिबो। दर्शक बंधु, यही विषय वस्तु नहीं कि पुणी थरे मु आपण मानक सहित परिचित हेबी। एबे आसंत जानिबा आज राशिफल विषय। राशिफलटी आपणक चंद्र राशि उपर आधारित। आपणक जन्मकोष्ठी चंद्रमा जो राशि अवस्थान करिसेंती सी हेउछि आपणक चंद्र राशि वा जन्म राशि। जदि आपण निजर जन्म राशि जानि नाहंती ताहेले प्रचलित नाम राशि अनुसार राशिफलटी देखिपारे। चंद्रमा आज मंगलंक नक्षत्र रे वृष राशि गोचर करेंगे। फल मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत द्वादश राशि उपरे चंद्रमा क्यों प्रकार प्रभाव रहिबो उक्त विषय वस्तु उपर परिचित हेबा। कालपुरुष चक्रर प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि व्यक्तिविशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू द्वितीय स्थान रे गोचर करेंगे। फल कार्यक्षेत्र और व्यवसाय सदासर्वदा बाक्शुद्धि रखु। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन तरतर निष्पत्ति नियंतु ना।
ତରତର ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ଦିନଟିରେ ହଇରାଣରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବା ସହିତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦିନଟି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ। ଦୂର ଦେଶରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁ ଗୃହକୁ ଆଗମନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଶାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5। ଆପଣ ଆଜି ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ସଦାସର୍ବଦା ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ। ଆଶାତୀତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ସୂଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଦ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଧବଳବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3। ଆପଣ ଆଜି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ 4 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ସୂଚନା ଅଛି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଦିନଟିରେ ଜ୍ଞାତି ପରିବାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବା ସହିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ସବୁଜବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6। ଆପଣ ଆଜି ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ, ପ୍ରତି ସମୟରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ମିଳିତ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ନ୍ୟାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ରହନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4। ଆପଣ ଆଜି ରାମ ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ଅଛି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଇନ ଅଦାଲତ କର୍ମ ଯଦି କିଛି ଥାଏ ତାହେଲେ ଦିନଟିରେ ନ୍ୟାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ ରହିବା ସହିତ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 8। ଆପଣ ଆଜି କ୍ଳିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନବଲ୍ଲଭାୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣାୟ ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ପରିଶ୍ରମ ମୁତାବକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ଅଟେ। ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସୁଖଦ ରହିବା ସହିତ ଦିନଟିରେ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ଅଛି। ଧର୍ମ କର୍ମ ରୀତିନୀତି ପ୍ରତି ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଆଗ୍ରହ ଜାତ ହେବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଘନ ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1। ଆପଣ ଆଜି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଘୃତଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗ ସଂଘଟିତ ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆଦ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ରହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ନେଇକି ମନ ଭିତରେ ଉଦାସୀନତା ଭାବ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ।
विद्यार्थी और महिला मान कार्य क्षेत्र में विरक्ति भाव प्रकाश करेंगे। आपण शुभ रंग आज घृतवर्ण रंग शुभंकन। आपण आज गणेश को दुर्वार्पण करंतु दिनटी अमृत तुल्य हो। बिछा राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठार सप्तम स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय अत्यंत खुशी अनुभव करने सहित मिलित व्यवसाय को लेकिन प्रबल मात्रा लाभर सूचना अच्छी। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन कृतित्व अर्जन करेंगे। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क माधुर्य भरा रहिबो। आर्थिक स्थिति सबल रहिबा सहित स्वास्थ्य शरीर अति उत्तम अटे। दिनटी स्त्री जाति ठार प्रबल मात्रा साहाय्य सहानुभूति प्राप्ति करेंगे। यात्रा दिनटी अमृत तुल्य। विद्यार्थी और महिला मान कार्य क्षेत्र में कर्म चंचल रहिबे। आपण शुभ रंग आज सिंदूरवर्ण रंग शुभ अंक 1। आपण आज विष्णु चरणामृत सेवन करंतु दिनटी अत्यंत सुखदायक हो। धनुराशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठार षष्ठ स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय अଯଥା कष्ट अनुभव करें। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन बाक्शुद्धि रखु। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क मध्यम उत्तम अटे। आर्थिक स्थिति दिनटी दुर्बल रही पारे। स्वास्थ्य शरीर मध्यम उत्तम रहा सहित दिनटी तलिपादे जंत्रणा अनुभव हो पारे। यात्रा दिनटी आद्य शुभदायक नुहे। विद्यार्थी और महिला मान कार्य क्षेत्र में बंधु गहन समय अतिवाहित करेंगे। आपण शुभ रंग आज हलदी वर्ण रंग शुभ अंक 4। आपण आज हनुमान चालीसा पठन करंतु दिनटी अमृत तुल्य हो। मकर राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठार पंचम स्थान में गोचर करेंगे। पंचम चंद्र आद्य शुभदायक नुहंती। संतान संतति कार्यकलाप उपर कड़ा नजर रखु। दिनटी संतान पीड़ार सूचना अच्छी। कार्य क्षेत्र और व्यवसाय को लेकिन विरक्ति भावना जात हो। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन आश्वस्ति लाभ करेंगे। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क मध्यम उत्तम अटे। आर्थिक स्थिति को लेकिन मनोबल दुर्बल रही पारे। स्वास्थ्य शरीर प्रति ध्यान देवा सहित पारिवारिक परिवेश उपर ध्यान रखु। तृतीय व्यक्तिर माध्यम परिवार मध्य अशांतिर वातावरण मध्य रही पारे। यात्रा दिनटी मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला मान कार्य क्षेत्र में आकस्मिक द्रव्य नष्टर सूचना लक्ष्य करेंगे। आपण शुभ रंग आज सबज वर्ण रंग शुभ अंक 2। आपण आज हनुमान चालीसा पठन करंतु दिनटी अमृत तुल्य हो। कुंभ राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठार चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय मान सम्मान प्रति यत्नशील रहतु। मिलित व्यवसाय को लेकिन मतांतर भावना जात हो पारे। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन तरतर निष्पत्ति नियंत्रण है। तरतर निष्पत्ति दिनटी हैरान में पकई पारे। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क मध्यम उत्तम रहिबो। सहधर्मिणी परामर्श अनुसार गृह कार्य संपादन करंतु। आर्थिक स्थिति को लेकिन सदा सर्वदा यत्नशील रहिबा नितांत आवश्यक। स्वास्थ्य शरीर विशेष सुखदायक नुहे। पैतृक संपत्ति को लेकिन वाद विवाद उत्पन्न होगा सहित दिनटी मातृपीड़ार सूचना अच्छी। यात्रा दिनटी मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला मान कार्य क्षेत्र में विरक्ति भाव प्रकाश करेंगे। आपण शुभ रंग आज घन नील रंग शुभ अंक 7। आपण आज ओंकार मंत्र को उच्चारण करंतु दिनटी अमृत तुल्य हो। मीन राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठार तृतीय स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय कलहर वातावरण उत्पन्न हो पारे। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन उपरिस्थ कर्मचारी कटुभाषा शुणी पारती। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क सदृढ़ रखु। आर्थिक स्थिति विशेष सुखदायक नुहे। अन्य काहारी उपर निर्भरशील रुहतु ना। कौन से दीर्घकालीन कार्य जदि पुंजी विनियोग करने चाहते ताहले दिनटी अटकिकी रुहतु। स्वास्थ्य शरीर प्रति ध्यान रखु। यात्रा दिनटी मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला मान कार्य क्षेत्र में नूतन चिंताधारा को लेकिन आग्रह प्रकाश करेंगे। आपण शुभ रंग आज घृतवर्ण रंग शुभ अंक 3। आपण आज सिद्धकुंजिका मंत्र पठन करंतु दिनटी अमृत तुल्य हो। दर्शक बंधु ये थिला मेष राशि ठार मीन राशि पर्यंत द्वादश राशि राशिफल एवं आज दिव्य चिंतन। एवं अनुमति दिंतु। नमो भगवती शरण।